Hallelujah, 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 for Lord Almighty reign. Hallelujah, 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 for our Lord God Almighty reign. Hallelujah, holy, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Holy, 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 are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are watching. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Amen. You are worthy, Lord. Engkau layak Tuhan. Layak terima setiap puji dan sembah kami. Layak terima pengagungan kami. Oh, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Kerala bata kamarala teke sekete. Oh, oh. Kira la 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 la. Oh la 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 sekete. Kira la sobo tokomoto. Itakana la takamara la toko sekamatara sekete sekete. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Bahkan Engkau bertakhta di dalam puji dan sembah kami pagi ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, kemuliaan, dan pujian. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Amen. Amen. United worship sounds macam concert ya. I'm so blessed. I hope you all are so blessed. Yeah, can feel the presence of God, the strong presence of God. So now you want to listen to the sharing of the word from our Pastor Peter. Hallelujah. Prayer. Hallelujah. Okay, shalom. Good morning, everyone. Yeah.
Sekarang 2D, bukan 3D ya. F to F. Ini Zoom. Ada Oke, good morning, Pastor Jepa. Ya, ada handphone dekat Pastor Peter. Dekat. Habis dia ada balik suara yang ya. echo dia. Saya punya oke. Saya punya apa? Ya. Mungkin Pastor Jesse punya handphone jangan connect audio, and then dia tak ada echo. Oke. Dia di bilik sudah. Oke sudah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi dan selamat bertemu sekali lagi. Sekarang melalui Zoom, dulu face to face. Kecuali Sister Esther, ya, yang lain sudah dapat bertemu. Puji Tuhan atas kesempatan ini kita dapat sekali lagi bertemu dalam Zoom Supra Waria. Kita ini semua waria, dan kita waria di dalam kerajaan Allah. Oke, bukan waria di dunia, tapi waria di dalam kerajaan Allah. Pada 1 September saya ada pernah kongsikan tentang kerajaan Allah. Tapi pagi ini saya sambung karena saya rasa kerajaan Allah ini penting. Apalagi kalau School of Kingdom Empowerment sudah launch. Ada pentingnya bagi kita mengerti apa yang harus kita lakukan apabila kita mengajar atau apa yang sebenarnya maksudnya kingdom itu. Kingdom Empowerment. Supaya kita dapat menyampaikan, mengungsikan apa yang seharusnya dan kita mencapai kita mencapai tujuannya, objektif itu. Oke. Saya rujuk balik kepada Kisah Para Rasul bab 1. Ya. Bab 1 ayat 3. Di mana Yesus ya kepada mereka yang menunjukkan dirinya, yaitu Yesus, kepada murid-muridnya, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah kepada muridnya. Kalau seorang itu sebelum dia meninggal, kalau dia buat pesan, itu berarti itu satu perkara yang penting. Dan semasa Yesus di dunia pun, sebagai manusia pun, dia punya tema pengajaran dia adalah tentang kerajaan Allah. His teaching theme was the kingdom of God. Jadi begitu pentingnya sekali untuk mengerti apa itu kerajaan Allah. Dan kita ini dalam kumpulan GPM mengambil berat tentang hal ini sehingga kita membuka satu sekolah untuk membangun kerajaan Allah. Oke. Dan apa itu kerajaan Allah sebenarnya? Oke, harus kita mengerti sebelum kita dapat melakukan sesuatu tentang kerajaan itu. Kalau kerajaan Malaysia ada pilihan raya untuk memilih pemimpin, untuk mengangkat pemimpin. Oke, di dalam kerajaan Tuhan ada juga pilihan. Ada pemilihan. Itulah sebab di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Semua kita sudah diutus untuk berkempen. Berkempen dan memperkenalkan kita punya pemimpin. Siapa kita angkat menjadi ketua kerajaan itu.
Ya. Dan semua kita ini sebenarnya harus mengenal siapa pemimpin itu sebelum kita keluar untuk memperkenalkan calon itu. Itu sebab pentingnya bagi kita belajar firman. Karena firman itu adalah Yesus. Dan kita diberi Roh Kudus. Kalau kita baca di Kisah Rasul bab 1 ayat 8, dia kata apabila Roh Allah datang, Roh Allah datang, kita menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi. Saksi yaitu Yesus kita saksikan, bukan diri kita, bukan gereja, bukan denominasi. Tapi kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung. Nah, itu sebenarnya tujuan kita menerima kuasa itu, yaitu memperbesarkan kerajaan itu. Memperkenalkan Yesus sebagai kepala, ketua, atau raja, Tuhan. Bukan saja di dalam keluarga kita, tapi di mana-mana, di seluruh dunia itu. Dan dunia ini harus kita menangkan. Itulah di Wahyu bab 22. Ya, saya bilang, sesungguhnya aku akan datang. He will come. Untuk apa? Untuk mengambil kerajaan. Untuk memerintah. Untuk berkuasa. Tapi sebelum dia datang, mesti ada persiapan. Apakah itu sudah diselesaikan? Nah, itu sebab di Matius 24 ayat 14. Yesus akan datang apabila Injil disebarkan ke seluruh dunia. Jadi ini tanggung jawab kita untuk memperkenalkan calon kita, itu Yesus. Yaitu menjadi raja, menjadi ketua kerajaan itu. Dan bagaimana kita masuk di dalam kerajaan itu? Semua kita sudah masuk. Bagaimana? Semua kita ini sudah di dalam kerajaan Allah. Dulunya di dalam kerajaan kegelapan, tapi sudah dipindah. Di Kolose 1:13 kata, kamu sudah terlepas daripada kuasa kegelapan, yaitu kuasa iblis. Karena kuasa kegelapan ini, mengikut 1 Yohanes 5:19, dunia ini dikuasai oleh iblis. Kuasa kegelapan. Tapi firman mengatakan di Kolose 1:13, kita sudah terlepas daripada kuasa kegelapan ini. Yaitu dibawa kekuasaan iblis dan dipindah ke dalam kerajaan terang Yesus. Kita sudah pindah. Jadi kita ini sudah di dalam kerajaan terang. Nah, bila kita sudah pindah di dalam kerajaan, kita diberi otoritas, kuasa itu. Kalau kita baca di Matius 10:1, Yesus memanggil muridnya dan memberikan mereka kuasa. Semua kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan dan sudah diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Di ayat 1, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala sakit penyakit, melenyapkan segala penyakit kelemahan. Dan di ayat 7, bila kita menerima kuasa itu, kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Karena kita dipanggil untuk memberitahukan kepada dunia bahwa kerajaan Allah itu dekat. Tapi kenapa dekat? Bukan belum ada. Karena Yesus belum diangkat menjadi raja di dalam hidup setiap manusia. Itu sebab kita diutus dengan amanat agung itu untuk memberitakan Injil. Markus 16 ayat 16. Kita diutus untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Bahwa apa? Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, dan barang siapa yang tidak dibaptis tidak dihukum sudah. Dan kita diberi kuasa
untuk mengusir roh-roh jahat. Itu sebab di dalam sekolah Kingdom Empowerment ini, salah satu kuasa kita terima adalah pertama mengusir roh-roh jahat yang berkuasa dalam dunia ini. Karena kita akan masuk di dunia ini dan memperkenalkan Yesus supaya Yesus yang berkuasa, bukan lagi roh-roh jahat yang berkuasa dalam hidup orang. Amen. Seperti mana Yosua memimpin umat Israel masuk di dalam tanah perjanjian. Oke, mereka masuk, Yesus memperkenalkan diri sebagai panglima bala tentara. Untuk apa? Karena masuk dalam peperangan. Kita semua sudah diberi kuasa untuk masuk dalam peperangan. Untuk apa? Masuk dan menakluki, memenangkan jiwa-jiwa, menakluki setiap manusia yang masih lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Itu sebab Tuhan memberikan kita kuasa itu. Dan Kisah para Rasul 1:8 mengatakan, kita diberi kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Jadi kita keluar sana, memberitakan, memperkenalkan Yesus. Karena kita saksi Yesus. Saksi itu adalah seorang yang mengenal seseorang. Jadi harus kita mengenal Yesus dulu. Sebelum kita memperkenalkan Yesus kepada dunia. Macam mana kita memperkenalkan seseorang kepada dunia kalau kita sendiri belum kenal? Nah, itulah sebenarnya cara kita membangun kerajaan Allah. Pertama, kita sendiri harus mengenal. Itu sebab untuk building kingdom God, the kingdom of God, kita mesti belajar mendalamkan pengetahuan tentang Yesus, pengenalan akan Yesus, dan yang paling penting adalah satu pengenalan pribadi, keintiman itu secara pribadi. Kalau saya mau memperkenalkan Anwar Ibrahim, saya tahu dia melalui news, saya tahu dia melalui orang lain. Tapi secara pribadi, saya belum kenal siapa Anwar Ibrahim. Hanya pengetahuan. Jadi begitu juga kita memperkenalkan Yesus, harus ada persekutuan erat dengan dia. Supaya kita mengenal dia secara pribadi. Dan apabila kita berkongsi, memperkenalkan orang lain, bahwa dia ini, siapa sebenarnya Yesus. Baru orang dapat mengenal dia. Satu contoh, cara kita memperkenalkan Yesus adalah melakukan apa yang dia lakukan. Itulah sebab bila kita melakukan mujizat, menyembuhkan orang, maka kerajaan Allah sudah datang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita memberitakan Injil dan orang itu menerima Yesus menjadi Tuhan, kerajaan Allah sudah datang. Karena dulunya iblis yang berkuasa hidup orang itu. Sekarang yang berkuasa adalah Yesus. Itu sebab di Roma 10:9, bila seseorang itu terima Tuhan, bukan saja dia mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati karena dosa sebagai juru selamat, tapi mengaku dia sebagai Tuhan. Bukan untuk diselamatkan saja, tapi untuk mengisytiharkan Yesus Tuhan dalam hidup dia. Dan apabila orang itu mengisytiharkan Yesus menjadi Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang. Amin. Dan kalau orang itu dikuasai oleh kegelapan, dan kita melayani orang itu, melepaskan dia daripada kuasa kegelapan, di Matius 11 ayat 28, apabila kita mengusir roh jahat daripada orang itu, kerajaan Allah sudah datang. Amen. Jadi dengan kuasa yang kita terima itu, mengusir roh, maka kita sebenarnya memperluaskan kerajaan Allah. Itulah bab macam bila kita adakan sekolah nanti, seminar,
pentingnya menerapkan salah satu tajuk adalah peperangan rohani. Bagaimana melepaskan orang itu, penyembuhan. Karena setiap kali kita melepaskan seseorang itu daripada kekuasaan iblis atau roh-roh jahat, maka kerajaan Allah datang. Itu sebab kita harus di-empowered, diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah cara kita memperluaskan kerajaan. Itulah cara kita membangun kerajaan Allah. Amen. Bayangkanlah kita dipanggil orang Kristen. Tapi bila ada orang yang dirasuk iblis, kita buat deliverance. Tapi orang itu tidak terlepas. Macam mana kerajaan Allah datang? Amen. Inilah satu gambaran cara kita memperluaskan kerajaan Allah. Inilah salah satu gambaran yang kita dapat membangun kerajaan Allah. Amen. Menerima kuasa itu. Itu sebab Kisah para Rasul 1 ayat 8 itu kita kaitkan dengan membangun kerajaan Allah. Kenapa? Saya rujuk balik. Tadi di Kisah para Rasul bab 1 ayat 3 kata, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi murid-murid Yesus tidak mengerti apakah sebenarnya maksudnya kerajaan Allah itu. Mengikut ayat 6. Kisah para Rasul bab 1 ayat 6. Di mana murid-murid Yesus bertanya kepada dia. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, yaitu murid-murid Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Di dalam pandangan murid Yesus, kerajaan Allah yang dia sebut itu, dia bicarakan kepada mereka, adalah berkaitan kerajaan Israel. Jadi di sini, murid-murid Yesus tidak ada wahyu. Dia tidak mengerti, dia tidak dapat menerima wahyu tentang apa itu kerajaan Allah. Itu sebab Tuhan memberikan kita roh supaya kita dapat menerima wahyu, mengerti apa sebenarnya itu kerajaan Allah. Itu sebab Yesus menjawab mereka. Dia jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu ditetapkan, tetapi sendiri menurut kuasanya. Karena Yesus tahu pengertian muridnya bukan apa yang dimaksudkan. Itu sebab dia setelah dia menjawab muridnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu ditetapkan, tapi sendirinya menurut kuasanya, dia kata. Sendirinya menurut kuasanya. Itu sebab di ayat 8 dia kata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu berarti kita akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun, dan Roh Kudus yang kita terima itu akan memberikan kita pengertian tentang apa yang dikongsikan oleh Yesus. Dia akan memberikan kita wahyu. Karena mengikut Yohanes 14:26, dia kata, Tuhan memberikan kita seorang penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus, untuk mengajar kita tentang hal rohani. Hal-hal rohani, karena apa yang dikongsikan Yesus kepada muridnya adalah hal rohani, bukan hal yang fisikal. Tapi apabila murid-murid Yesus yang dulunya tidak mengerti ini, setelah Pentekost, mereka sendiri, Petrus yang sudah terima kuasa itu, bukan lagi berbicara tentang kerajaan Israel, tapi dia berdiri dan berkhotbah tentang kerajaan Allah. Amen. Maksudnya, apabila Roh Kudus turun, dia akan memberi wahyu tentang apa itu kerajaan Allah.
Begitu juga kita. Di dalam sekolah Kingdom Empowerment ini, kita perlu Roh Kudus. Wahyu pengertian daripada Roh Kudus. Apa yang kita sampaikan kepada orang, kepada murid-murid, kepada yang peserta kursus itu. Supaya mereka dapat mengerti. Jangan nanti bila kita memberitakan Injil kepada mereka, mengajar mereka tentang kerajaan Allah, maka pengertian mereka seperti murid Yesus, yaitu tentang kerajaan Israel, yaitu sekarang ini. Bahkan apa yang dinyatakan Yesus kepada mereka ada tentang hal yang akan datang. Tapi sekarang ini karena kita sudah terima Yesus, maka di dalam kita ada sudah kerajaan Allah. Lukas 17 ayat 21 mengatakan, di manakah itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Karena kita sudah terima kerajaan Allah itu. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kerajaan Allah sudah ada di dalam kita. Dan kerajaan Allah sudah ada, sudah. Kenapa? Karena Yesus yang sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Oke. Macam manakah kerajaan Allah itu dinyatakan? Ada 3 sebab yang biarpun dia Kristen, dia tidak akan dapat masuk kerajaan Allah. Saya ambil daripada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dia kata, bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini orang yang berseru kepada Tuhan itu Tuhan, Tuhan adalah orang Kristen. Bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan dapat masuk kerajaan Allah. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa, dia kata. Nah, banyak Kristen sekarang tidak akan masuk kerajaan surga. Kenapa? Kalau kita baca di ayat 22, Matius 7:22. Pada masa itu banyak akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah aku melakukan mujizat? Melepaskan orang yang rasuk iblis. Di ayat 23, Tuhan kata, hanya engkau, aku tidak kenal engkau. Yang melakukan mujizat itu adalah orang-orang Kristen itu. Pastor-pastor itu. Hamba-hamba Tuhan. Tapi kenapa tidak boleh masuk kerajaan surga? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi harus kita berhati-hati juga. Kita di dalam pelayanan. Dan kita melakukan mujizat. Harus kita pastikan kita masuk kerajaan surga. Nanti bila kita bertemu dengan Tuhan, dia tidak kenal kita. Hanya engkau. Aku tidak kenal engkau. Tapi Tuhan, aku melakukan mujizat. Aku menyembuhkan orang. Aku melepaskan orang yang rasuk iblis. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Ya. Apa itu melakukan kehendak Tuhan? We just obey what God instructed us. Yang kita perkenalkan, yang kita diutus ini adalah menjadi saksi kepada Tuhan. Kita memperkenalkan Yesus, bukan memperkenalkan kerajaan bukan memperkenalkan diri kita, bukan memperkenalkan denominasi, bukan memperkenalkan pelayanan kita, tapi kita harus menjadi saksi Yesus. Itu yang Tuhan mau. Karena ya kita dipanggil dan kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil, yaitu Injil Kristus. Karena hanya Injil Kristus mengikut Roma 1:16 ada kuasa Allah untuk keselamatan. Tiada lain. Diri kita, gereja kita, denominasi kita, pelayanan kita tidak akan menyelamatkan orang. Jadi harus kita perkenalkan Yesus di dalam pelayanan kita. Amen. Ini penting. Dan satu lagi yang menyebabkan orang Kristen tidak dapat masuk kerajaan Allah. Kita mungkin nama Kristen, tapi belum lagi lahir kembali. Di Yohanes 3:3, ya, seorang Farisi berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelah malam. Yesus kata, sesungguhnya, kalau dia kata,
Kalau seorang itu tidak dilahir kembali, ia tidak dapat masuk atau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Harus lahir kembali. Banyak orang Kristen di dalam gereja sekarang belum lahir baru. Banyak orang Kristen di dalam gereja sekarang karena keluarganya Kristen. Banyak orang dalam gereja sekarang pergi di gereja karena mencari peluang bisnis. Banyak orang Kristen ikut di gereja sekarang karena mau cari pasangan hidup. Bukan betul-betul Kristen. Ya. Bila ada berdoa, dia tidur. Bila ada penyampaian firman, dia menguap. Tidur. Yang lebih penting, kalau kita perhatikan dalam gereja sekarang, sambil hamba Tuhan, pastor atau siapa saja yang mengungsikan firman, ada di belakang, lebih penting tengok handphone. Ya, tidak menghormati kehadiran Tuhan. Bayangkan, di dalam gereja, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa hadir? Tuhan. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, harus kita menghormati. Harus kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi banyak Kristen, majoriti Kristen sekarang belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka datang dengan motif yang lain. Jadi saudaraku, mari kita pastikan kita ini sudah lahir kembali. Dan orang-orang di sekeliling kita, ahli keluarga kita, pastikan sudah lahir kembali. Lahir kembali itu adalah betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, ada satu lagi yang mungkin banyak besar kemungkinan kita tidak sadar. Kita orang Kristen. Ya, kalau kita baca di 1 Korintus bab 6 ayat 8 sampai 11. Ya. Yang dimana kata firman, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Dalam Inggris unrighteousness. Dan kamu sendiri mendatangkan keraguan. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidakkah tahu kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga? Woi, bahaya. Or the unrighteous have no place in heaven, in the kingdom of God. So, mengikut 1 Korintus 6, 9. Semua itu adalah senarai perbuatan orang-orang yang tidak adil, yaitu unrighteous. Kalau kita baca di Galatia 5, daripada 16 sehingga 21, itu tentang pergumulan di antara daging dan roh. Yang membuat kita masuk kerajaan surga harus kita dipimpin oleh roh. Kenapa? Mengikut Roma 8:14, kita ini anak-anak Allah yang harus dipimpin oleh roh. Tapi kalau kita dipimpin oleh kedagingan, itulah terjadi di Galatia 5 ayat 19-20 semua. Dan di ayat Galatia 5:21, orang-orang yang melakukan semua itu, yang dipimpin, hasil dari pimpin kedagingan, tidak ada bahagian dalam kerajaan Allah. Jadi di sini, kita sekurang-kurangnya tahu, apa itu factors, apa qualification untuk masuk kerajaan surga. Dan apa yang tidak, harus kita berhati-hati. Karena banyak Kristen sekarang masih lagi hidup seperti dunia. Masih lagi dipimpin oleh kedagingan. Karena dipimpin kedagingan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan mau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
Apa maksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ini kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 1. Mari kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan berkenan. Karena ini adalah ibadah kita yang sejati. Nah, Yohanes 14. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Masa sudah sampai, sekarang sudah tibanya yang kita ini harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah mengkehendaki mereka menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dia mencari mereka itu penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Apakah Tuhan mendapati kita ini penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran? Dia mencari. Dan dia kata di sana, masa sudah sampai, sudah tiba yang harus kita menyembah. Dan bagaimana kita menyembah? Harus menyembah, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Itu persembahan yang kudus dan berkenan. Nah, apa maksudnya? Kudus dan berkenan. Karena itu yang dikehendaki. Kudus itu harus kita mengasingkan diri. We must set aside ourselves for God because we have been created for Him. Kita diciptakan untuk Tuhan. Dan ingat, kita harus serahkan 100% kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, jangan 90%, jangan 99. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Allahmu dengan segala atau segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Tuhan menuntut 100% segala. That is holy, mengasingkan diri. Holy bukan kita cuci dengan sabun, dengan Clorox. Suci itu, holy means setting aside ourselves for God. So, bila kita menyembah, harus kita fokus 100%. Baru kita dapat bertemu. Karena kalau kita tidak 100% bertemu, mencari Tuhan, kita tidak akan ketemu Tuhan itu. Yeremia 29:13 mengatakan, kalau kamu mencari Allah dengan segenap hati, Tuhan akan diketemukan. Kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, aku diketemukan. Maksudnya, kalau tidak segenap hati, kita tidak akan ketemu Tuhan. Dan penting bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena masa itulah kita dapat kenal Tuhan. Dia akan memperkenalkan diri. Dia akan menyatakan diri kepada kita. Maka kita dapat wahyu tentang siapa Tuhan sebenarnya. Dan sebagai saksi Yesus, itulah yang kita kongsikan kepada Tuhan. Itulah sebab harus kita mengenal siapa Yesus. Karena pengenalan akan Yesus itu adalah cara Tuhan mendirikan jemaat. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kita di dalam dunia, iblis akan menguasai kita. Tapi kalau jemaat itu didirikan di atas batu karang, yaitu pengenalan akan Yesus, maka kita tetap menjadi umat yang pemenang. Alam maut tidak dapat menguasai kita. Maka kita terus dibangun. Kerajaan Allah itu terus dibangun. Pengenalan akan Allah. Karena daripada ayat itu, Matius 16 ayat 13, daripada 13 sampai 18 itu. Ya, di mana Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah dia, anak manusia? Ya. Kalau kita baca di Matius 16 ayat 13 tadi. Apabila mereka sampai di Sisilia Filipi, Yesus bertanya kepada muridnya, mengikut mereka, siapakah aku ini, anak manusia? Tiada seorang pun mengenal dia. Ada yang menjawab, engkau Yohanes Pembaptis.
Ada yang mengatakan engkau Ilya, Yeremia, salah seorang nabi. Tiada seorang, biarpun mereka sudah lama bersama dengan Yesus. Begitu juga banyak Kristen. Dia sudah menjadi Kristen lama sudah. Tapi pengenalan akan Yesus hanya sedikit mengikut gambar di dinding. Ya, seorang pastor yang saya sudah kongsikan ini. Seorang pastor berkhotbah, berdoa, sebelum berkhotbah dia kata, mari kita berdoa, dia kata. Tuhan Yesus yang kami kenal, yang berjanggut panjang, berambut panjang, berjubah putih, berselipar jipun. Nah, itu pengenalan dia tentang Yesus. Macam mana membangun kerajaan Allah begitu? Macam mana kita memperkenalkan Yesus kepada dunia? Kalau itu saja pengenalan kita. Jadi pengenalan kita tentang Yesus adalah secara manusiawi. Apa yang kita nampak di gambar, itulah. Sedangkan Yesus itu Tuhan sendiri. Roh. Harus kita mengenal dia di dalam roh, melalui roh. Dan kita perlu untuk mengenal Allah yang benar. Efesus 1 ayat 17. Paulus sendiri berdoa untuk jemaat Efesus supaya mereka ada roh, hikmat, dan wahyu, supaya mereka mengenal Allah yang benar. Jadi untuk mengenal Allah, supaya kita boleh mengungsikan dia kepada dunia, harus kita perlu roh, hikmat, dan wahyu. Kalau tidak, kita akan mengenal Yesus begitu saja. Dan tidak akan merubah orang. Yang mendirikan jemaat itu adalah wahyu tentang siapa Yesus. Pengenalan siapa Yesus. Jadi kita ini saksi-saksi. Sudah diutus untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. Jadi harus kita mengambil masa bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita dapat mengenal dia secara pribadi. Dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi, secara intim, secara mendalam lagi, wahyu siapa sebenarnya Tuhan, kita dapat merubah orang. Karena saudaraku, banyak lagi rahasia-rahasia tentang Yesus yang kita belum tahu. Bagaimana kita mendapat wahyu? Kita mesti menjadi sahabat dia dulu. Kalau kita belum menjadi sahabat Yesus, kita tidak akan tahu rahasia-rahasia kerajaan surga. Jadi untuk membangun kerajaan surga, kita mesti tahu apa itu rahasia di dalam kerajaan surga itu. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Apabila kita menurut perintah Tuhan, kita menjadi sahabat. Oke? Karena kita bukan saja hamba Tuhan, tapi sahabat Allah. We are friend of God. Kenapa? Karena sahabat Allah akan menerima wahyu tentang kerajaan surga. Karena di ayat 15, dia kata, aku akan mengungsikan segala rahasia apa yang saya lihat Bapa sedang lakukan. Apa yang dilakukan oleh Bapa di surga, Yesus akan menyatakan kepada kita. Tapi kita mesti menjadi sahabat dahulu. Itulah cara kita menerima wahyu. Itulah cara kita menerima rahasia kerajaan surga itu. Karena Ulangan 29:29. Rahasia-rahasia adalah milik Tuhan. Tetapi hal-hal yang sudah dinyatakan adalah milik kita dan anak kita supaya kita dapat melakukannya. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang masih rahasia? Harus dinyatakan dahulu. Dan itu berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi untuk membangun kerajaan Allah, harus kita menerima wahyu. Bagaimana kita melakukan pembangunan itu. Jadi itu penting bagi kita ada persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, kembali kepada Kisah para Rasul 1 ayat 8. Bila Roh datang, dia memberikan kuasa. Dan pastikan kita ada kuasa itu. Dan yang paling penting bagi kita mengiratkan hubungan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menyelidiki segala kebenaran dan menyatakan kebenaran itu kepada kita. Supaya kita mengerti, memahami, mengetahui apa ada di dalam kerajaan Allah dan bagaimana kita membangun kerajaan Allah itu. Ya, otherwise we can never build God's kingdom. Karena jemaat itu adalah kerajaan Allah.
Oke? Jemaat tubuh Yesus adalah kerajaan Allah. Kenapa? Efesus 1 ayat 21 sampai 23. Oke? Yesus kepala atas segala-galanya diberikan kepada jemaat, yaitu tubuh Kristus yang merupakan kepenuhan Allah. Oke? Dan kita ini, kalau Yesus yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Efesus 2:6. Karena kita connect dengan dia, kepala, kita tubuh, maka kita secara indirectly, kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke? Apa maksud duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu berarti kita sedang memerintah, berkuasa. Kita di dalam kerajaan Allah sedang berkuasa. Kalau kita baca di Wahyu 3:21, kalau kita mengatasi dan menang atas kesuam-suaman kuku atau kedinginan di dalam rohani kita. Di ayat 21 dia kata, aku akan mendudukkan engkau di atas takhta bersama dengan aku. Apa maksud duduk di atas takhta? You are ruling with Jesus. Amen. Tapi kita mesti atasi dulu kesuam-suaman kuku. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak menurut perintah Tuhan. Maka kita tidak dapat mengatasi. We can never be overcomer. Sedangkan firman mengatakan di Roma 8:31 ayat 37, we are more than overcomer in Christ Jesus. Itu sebab kalau kita overcome apapun yang kita lalui, Tuhan kata, aku mendudukkan engkau bersama dengan aku di atas takhta seperti mana aku didudukkan oleh Bapa. Dia berkuasa. Dan kalau kita di atas takhta bersama Yesus itu, maka kita juga berkuasa, saudaraku. Itulah penting bagi kita mengetahui ini. Karena di dalam Wahyu bab 5. Oke? Ini firman Tuhan. I want to share this one because we are talking about kerajaan Allah. Di Wahyu bab 5 ayat 10 dia kata, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Oke? I repeat. Dan engkau telah membuat mereka, yaitu kita, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kita memerintah sebagai raja di bumi. Bayangkan. We are ruling as king in this world. Why? Because we are in Christ Jesus. Because kita duduk di atas takhta itu. Itulah apabila kita membuat pelayanan di dalam deliverance. Oke? Kita mesti tahu posisi kita. Because when we command the devil, roh-roh jahat, or even penyakit, we must have the full authority. Kenapa? Karena apabila kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bertakhta bersama dengan dia, mengikut Efesus 2:6, kita ada kuasa sepenuhnya. Kenapa? Rujuk balik kepada Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dia kata, begitu hebatnya kuasa itu yang dikerjakan, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa, lebih jauh tinggi daripada segala pemerintah-pemerintah, penguasa, kerajaan, kekuasaan, dan nama-nama disebut di zaman sekarang, juga nama-nama disebut di zaman akan datang. Maksudnya, semua itu kuasa-kuasa, kegelapan, kekuasaan, nama-nama apa jenis nama, sakit penyakit, diletakkan di bawah kaki Yesus yang merupakan kepala segala
dan diberikan kepada jemaat. Dan karena kita sudah menjadi tubuh Yesus dan menjadikan Yesus kepala, maka kita juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan segala kekuasaan pemerintah, kerajaan, nama-nama, apapun jenis nama, di zaman sekarang mungkin ada nama yang belum dapat disebut, mungkin macam COVID-19 mana ada dulu. Tapi ada lagi. Tapi semua itu sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan karena kita ada tubuhnya, Onik, dia kepala, duduk di atas takhta di sebelah kanan Allah Bapa, maka kita ada kuasa, otoritas, full otoritas untuk mengusir roh, untuk mengistiarkan kesembuhan itu. So bila kita berdoa, always remember your position. When you pray, you must always remember that you are in a position of authority at the right hand of God, full of authority. Because Efesus 1:23, kita jemaat Allah, tubuh Kristus adalah kepenuhan Allah. We have the fullness of God, but we must know, identify ourselves in that position when we pray. Then you see the power of God. So, this is how we build the kingdom of God. Because when we have that power and authority, we cast out unclean spirit, we cast out the devil. What happened? Matthew 11:28, the kingdom of God has come. So each time we deliver people, the kingdom of God has come. The more people that we deliver, the kingdom of God is expanding. That is how we build the kingdom of God, with that power that we have received from God. Amen. So that's why di dalam sekolah Soki ini harus kita pastikan bahwa topik-topik yang kita ajar ada kaitan dengan membangun kerajaan Allah. Because it's empowering all of us how to build the kingdom of God. And that's why understanding what is the kingdom dulu, then we have to know what is the power available to us to build a kingdom. It's only the Holy Spirit. When we have God, we have everything. We have the Holy Spirit, we have everything. We have the full power. Amen. So the Holy Spirit in us, 1 John 4:4b, is greater than he that is in the world. So when we have the Holy Spirit, all the spirit in the world, everything in this world, and how much more, we are in a position of authority at the right hand of God. All powers, all names of sickness, diseases, whatever problem are already under our feet. That's why when we speak to the problem, first we must know where we sit, we are standing. We are standing in a position of authority. Then we speak this, everything, all this problem will just dissolve. Yeah, just like Jesus, when he was in a ship, in the boat with the apostle, be still. He commanded what? The wind to stop. He commanded the wave to just be still. What happened? They just obey what he commanded. So we have that same authority. The same authority that Jesus was operating as a man, we have that same authority, the same power. Why? According to Galatia 2:20, we have been crucified with Christ, yet we live. And even if we live according to the faith of the Son of God. So we are operating on the faith of Jesus. Amen? When we operate on the faith of Jesus, what happened? Yohanes 14:12. Dia kata, kalau kamu percaya apa yang saya lakukan, kamu juga boleh melakukan, bahkan lebih besar lagi. Why? Because we are operating on the same faith. And we are operating with the same power that is in us. You know, in Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Berkenaan dengan Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan kuasa. Pergi
melakukan pekerjaan yang baik, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang rasuk iblis, karena Allah menyertai dia. There are three factors there that made Jesus effective in the ministry. Number one, the anointing, urapan Roh Kudus. Kedua, kepenuhan. We must be full of the power. And then the last one is penyertaan Tuhan. Because God was with him. Karena Allah menyertai dia. Amen. Itu sebab Tuhan kata, bila dia memberikan kita amanat agung, ya, di Matius 28 ayat 20. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan kepada kita. Ini terjadi kepada Yesus. Bukan saja dia diurapi, dipenuhi dengan kuasa, tapi Tuhan menyertai dia. Amin. So when we move, always remember that God is with us. And you will see miracle. Amen. Satu lagi, perlengkapan kita untuk membangun kerajaan Allah. We have the word of God. Tuhan berikan kita firman. Di Markus 16 ayat 20. Di ayat 19, Yesus sudah naik ke surga. Dan lepas Yesus naik ke surga, di ayat 20 mengatakan, dan murid-murid Yesus pergi dan memberitakan Injil. Allah turut bekerja dan meneguhkan Injil itu dengan tanda-tanda mengikutinya. If you want the signs, miracle to follow, preach the word, the Rhema word. The Rhema word. The word that God has placed in our heart. Then you have the power. Why? According to Jeremiah chapter 1. Okay, verse 9. Jeremiah was already ditetapkan menjadi nabi. Tapi dia kata, aku masih muda. I don't know what to say. Tuhan kata, jangan takut. Aku akan meletakkan perkataan-perkataanku di bibirmu. Dan di ayat 10 apa? Dia diberi kuasa atas bangsa-bangsa untuk mencabut, untuk merubuh, membinasa, dan kuasa untuk menanam dan membangun. That is available to you and me. Tuhan akan meletakkan perkataannya. Apa itu? That is the revelational word. God will place that revelation in our heart, in our mouth. But as we speak for the word of God, there is power. The power to uproot, the power to destroy, and the power to build and plan. Amen? That is the power that God has given us. And that is how we build the kingdom of God. With that power. That is empowerment to build the kingdom of God. So we are all called to build the kingdom of God. But we must know how. And we also must know what are the tools available to build that kingdom. And God has given everything to us. He even brought us to himself. With him. Didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, di atas takhta, supaya kita memerintah, berkuasa. Karena dia sudah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Amen. Di Wahyu 5:10. He already made us what? Kerajaan. Memerintah di bumi, dia kata. We are reigning. But why is it that many Christians not reigning, not ruling, not berkuasa, tidak dapat menguasai, bahkan mereka menjadi victim kepada keadaan di dunia? Why? Because they are still walking on earth in the spirit. They are still led by the flesh, not by the spirit. So we need to be led by the spirit. We need, in order for us to overcome. So long as we are in the flesh, we cannot win the battle. So we must make sure we are led by the Spirit. Why?
because we are children of God. Romans 8 verse 14. As children of God, we must be led by the Spirit. And as children of God, is one more thing. We can destroy the works of the devil. First John 1 Yohanes 3:8. Bila Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, dia menerima kuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis. So kita adalah anak Allah juga di dalam Kristus. Apa Yesus terima, dia pas sama kita. Oke? Apa Yesus terima, bila dia menyatakan diri sebagai anak Allah, kita terima juga karena kita sekarang dipimpin Roh Allah, terima kuasa untuk menghancurkan setiap kerjaan iblis. Amen. One more thing I want to share. When Adam was created, when man first created, God says in Genesis 1, chapter 1, verse 26, 27, let us make man in our image and likeness. And God made man in his likeness, image and likeness, male and female. And then Tuhan bawa Adam ini masuk di dalam Taman Eden. Di Taman Eden Tuhan kata, you here, everything is, you subdue. Engkau berkuasa atas semua di sini. That is the power, authority of earth, over the earth. But now, you refer to Matthew 28, verse 18. Yesus kata, kepadaku diberi kuasa surga dan bumi. I have received the power of heaven and earth. Authorities of heaven and earth, Jesus received. The same authority, heaven and earth, that Jesus received is now handed over to you and me. Amen? So we have the power, the authority of heaven and earth available to you and me. That's why we are in control. That's why kita memerintah sebenarnya. But we must understand, we must know our position. If we do not know our position, we do not know our authority, you can never be overcomer. You can never operate in the power of God. Satu contoh. If the police, the traffic police, the traffic police, using the uniform, when a car approach, he just lift up his hand. What happened to the car? The car stopped. Why? The driver recognized the authority of the police. Who stopped the car? Who stopped the car? Is the police stop the car? No. He just showed authority. The car was stopped by the brake. Amen. Same time, same thing. When we operate in a gift, we command the devil. He recognizes authority. But suppose the policeman, he doesn't use the uniform. He doesn't use the uniform. Then he raises up his hand. I think the driver will ram him. Yeah. Because there's no authority. Likewise, if we are Christian, if Jesus is not seen in you, the devil will not respect you. Amen. So that's why, according to John 3:30, Jesus must increase day by day. And you decrease so that what is seen, only Jesus. Because the devil recognizes Jesus, not us. Amen. According to the devil, he look at us, we are the fallen. But when he sees Jesus, wow, he remember Romans, Wahyu 12 ayat 11a. By the blood of the Lamb, the devil will be defeated. So each time he look at us, if we see Jesus in us,
What happened? He remembered, wow, I'm already defeated. I have no power. How much more when we manifest as children of God? When we manifest as children of God, how do we manifest as children of God? Led by the Spirit. When we are led by the Spirit, we manifest as children of God. We have the authority to destroy the works of the devil. But if we are led by the flesh has been destroyed, deprived of that power in the Garden of Eden. Yeah, taken away. But thank God, Jesus took it back on the cross. So we must always make sure that we are led by the Spirit. Then only we experience the power of God. Then experience the authority that God has given us. When we speak, the devil obey. When we speak to the sickness obey. When we speak to the rain will stop. Wow. Have you ever tried commanding the rain to stop? Yeah. Each time there's a big strong wind, heavy rain, I just 5 minutes later it stopped. Like when we were flying back to KK, there was an announcement. Please be seated, put on the seat belt, because soon we are going to, going through a turbulence. So God reminded me, Jesus in a boat with the apostle disciples, be still. Nothing happened. We had a very smooth flight, landing smoothly, even though there was already announcement that there will be a turbulence. Why? We believe God is with us. Jesus was with the disciples in the boat. Jesus was with us in the plane. Always remember that. When you face problem, always remember Jesus with you. Why? You are seated in the heavenlies with Him. You are seated in the heavenlies with Him. And that problem is under your feet. Oi! That problem is under your feet, under your control. But if you are not seated in the heavenlies with Christ, you are same level or even lower. You are suppressed by the problem. Always make sure you are there. Because all names yang disebut di zaman sekarang dan disebut akan datang, semua diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan karena Yesus kepala dan kita tubuh, maka kita juga dapat menguasai keadaan. Amen. This is the principle of the Word of God. In order for us to be more than conqueror. Amen. The fight is not for us to fight. We just flow. Just like stopping the car. We just raise up the authority, the car will stop. Likewise, when we speak using the Word of God to the sickness, it will speak to the devil. You know what happened when we use the Word of God? Psalm 103 verse 20. When we give voice to the Word of God, the angels bring it to pass. In dalam bahasa, bila kita memberi suara kepada firman, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa melakukannya. Meaning to say, the moment we declare the Word of God, the angels are mobilized. They are the one doing the work, not us. That's why the Bible says, God fights on our behalf. We are not fighting the battle. We are just obeying the Word of God, declaring the Word of God, and the battle is fought by God, by His angels. So you don't have to worry. Just flow with the Spirit of God. Just be led by the Spirit. Just believe in what the Word of God says. And we are going to see breakthroughs in our life. So we in JPM, Supra Warrior, we are the warriors of the kingdom of God. Always remember that. We are not warriors of the world, but we are warriors of the kingdom. And your position is at the right hand of God. When you pray, there is authority, there is power.
Amen. So when we enter into spiritual warfare, always remember we are seated in the heavenlies at the right hand of God, a position full of authority. So everything, even the devil, will tunduk sama kita. We speak to the government. We prophesy over the government. Whatever condition that we're going through, this is the position. This is the authority that we have when we pray. If you want breakthrough, amen. So we are all warriors. Now that we know our position, we speak from that position of authority, and you see change. You see result. Amen. So we have been called by God to pray for our nation, to pray for one another, to pray for our family, to pray for whatever situation. And then always remember, when we pray, we must pray from a position of authority. Amen. That is how we build the kingdom of God, so that Jesus is lifted up. When we declare that Jesus is the Lord over this land, so the kingdom of God is established in this land. Amen. But we must have the authority. We must know what is that authority. Then we can build the kingdom of God. Otherwise, we can never. Okay? So the word of God is so clear today. You and me are called by God. We are the warriors, and God fights on our behalf. In Exodus 14, verse 14, God fights our battle. Okay? If we refer to the time of King Jehoshaphat, now when he was surrounded by the enemies in 2 Chronicle chapter 20, he was surrounded by the army, enemies, in the Lembah En Gedi. They were outnumbered, and yet what did King Joshua do? He went back to the Lord, even though he was scared. Dia takut. Dia berpuasa, dia berdoa, dan Tuhan tunjukkan kepada dia. Begitu juga kita. When we face problem in this nation, in our life, in our family, in our ministry, do not panic. Go to God. Seek God. Ask His direction. And then what happened? God spoke to King Jehoshaphat, and he gave instruction what to do. Likewise, we must also seek God for direction, instruction. And then we just do what he commanded us to do. That is very important, especially in the prophetic. If you refer to Ezekiel chapter 37, verse 1 to 10, when God, with the power of the Holy Spirit, led Ezekiel into the lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering. Dia tanya, bolehkah tulang-tulang ini yang kering ini hidup kembali? Tuhan tanya kita, bolehkah Malaysia menghadapi satu keadaan yang damai, ekonominya meningkat? Boleh. God is asking you. If you look and if you are influenced by what is going on now, you will never see and you will never get the positive answer. By the look of things, apa yang sedang berlaku, seolah-olah tidak harapan. Ya, even McDonald's kan tutup. Why? Because of boycott. Can we restore that? McDonald's kan seperti tulang-tulang yang kering. We must restore. Banyak orang Kristen sekarang ini balik kepada hidup yang lama. Seolah-olah mereka adalah tulang yang kering. These are the kingdom of God. We must prophesy. That's why in GPM, we are blessed because GPM is moving in that direction, in the prophetic and apostolic. And then we must do what God has commanded us. Since we are in this group, we are like the Ezekiels of this season. So Tuhan membangkitkan Ezekiel supaya Ezekiel mendengar apa yang diperkatakan oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan. Dan apabila Ezekiel lakukan, seperti mana di ayat 3. Dia tanya, bolehkah Tuhan, engkau sudah tahu. Dia punya jawaban,
Tuhan Allah, Engkau sudah tahu. Engkau yang mengetahuinya. So, we must also have the same perception as Ezekiel. If the situation is hopeless, we know that God is a God of impossible. He can restore. Amen? Only God knows. And for him, his plan for us, what? Jeremiah 29:11. I know my plans for you, not to harm you, but to have peace, hope, and a future. So, Tuhan tahu itu. Kita tidak tahu, tapi Ezekiel katakan, Tuhan, Engkau sudah tahu. And what happened? Then God told him, Tuhan memberikan dia direction. Macam mana? You buat ke atas tulang-tulang ini. Nafas hidup akan masuk. Oke? Dan Tuhan berikan instruction. Dan ayat 7 dia kata apa di sana? Dan firman mengatakan, dan Ezekiel bernubuat seperti mana ditunjukkan oleh Tuhan. He prophesied specifically according to what God has shown him. So begitu juga kita. So in order for us to prophesy, we must listen. And when we receive what God has spoken to us, we just release and you see miracle. Amen. Seperti mana Ezekiel, dia prophesy as God has commanded him. Then what happened? Instantly he hear the sound of the bone joining together. Yeah. We have the same power given to us. Why? We have the Holy Spirit. That same power. At that time, God led Ezekiel dengan kekuasaan Allah dan perantaraan Roh Allah. But for us, bukan saja perantaraan Roh Allah. Itu dulu. Tapi sekarang, Roh Kudus ada di dalam kita. The Holy Spirit will lead us, will show us, and work in us and through us. Greater things we can do. Amen. So, kita semua dipanggil, diangkat, ditetapkan menjadi nabi-nabi. So, let us operate on that basis. That is the truth. That is the calling of God for each one of us. And as warriors, we must prophesy over the enemy, prophesy over a hopeless condition, situation, so that we can move forward and see the result, so that God is glorified and we see the kingdom of God further advance. Imagine we have been given the power to prophesy over the dead bones, dry bones. The dry bones speaks of those Christians who are lukewarm. Dry bone represent the churches who are, so traditional. They don't have life. They don't have power. Now it is for us, the warriors, to prophesy so we can see them rise up. And after Ezekiel prophesied, all the bone connect together, ditutup dengan daging, ditutup dengan kulit, tapi belum hidup. Dan nampak sudah bersatu, tapi belum hidup. Tuhan kata, bernubuat lagi. Nafas hidup masuk. Maka pada saat dia bernubuat seperti mana ditunjukkan Tuhan, apa jadi? Dulunya tulang yang kering sudah menjadi satu, tapi belum hidup. Tapi apabila dinubuatkan, bernubuat supaya nafas hidup masuk, maka mereka bangkit menjadi apa? Menjadi askar yang besar. You and me are the askar. Amen. In Ezekiel 37 verse 10, those who were dead, dry bones, now raise up to be the army of God. So we are called by God to raise an army to build the kingdom of God. Amen. So this morning, I just want to pray that God will give us a special anointing. I pray that the spirit of wisdom and revelation be released upon us so that we know God, the true living God,
we have a deeper relationship with Him, so that we will know Him more. Because by knowing God more, according to Daniel 11:32, those who know their God will do great exploits. Amen. So, pengenalan akan Allah itu menyebabkan kita dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. I just want to pray. Lift up your hand. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau sudah panggil kami untuk membangun kerajaan-Mu. Apabila Engkau memanggil, seperti mana Engkau memanggil ke-12 murid-Mu di Matius 10 ayat 1. Engkau mengutus pergi. Dan kami sudah menerima kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Roh ada di dalam kami. Dan dengan itu, ya Tuhan, karena kami dipimpin Roh Allah, kami adalah anak-anak Tuhan. Dan karena kami ada tubuh Kristus, dan kami mengakui bahwa Yesus adalah kepala tubuhnya, maka kita menjadi kepenuhan Allah, mengikuti Efesus 1:23. Dan mengikuti Efesus 2:6, kami duduk bersama Yesus di dalam Kristus, di sebelah kanan Allah Bapa. Suatu posisi yang penuh dengan otoritas. Terima kasih Tuhan atas kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini menjadi nyata dalam hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu di dalam Zoom pagi ini. Saya mohon supaya urapan khusus dalam nama Yesus, saya melepaskan urapan baru kepada setiap pribadi kami di dalam Zoom pagi ini, supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan yang penting Tuhan, roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengenal Engkau, supaya kami benar-benar menjadi saksi Yesus yang hebat, yang berwibawa dan penuh dengan kuasa dan otoritas. Karena Engkau sudah dudukkan kami bersama dengan Engkau di atas takhta, pemerintah berkuasa bersama dengan Engkau, seperti mana Engkau didudukkan oleh Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala berkat firman yang kami terima pada pagi ini, biarlah semua itu dimeteraikan oleh kuasa dari Yesus, supaya apa yang kami terima daripada-Mu, iblis tidak dapat mencuri daripada kami. Bahkan kami terus menikmati sepenuhnya segala berkat yang Kau telah turunkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan. Amen. Praise the Lord. Wow, powerful. I like Pastor Peter, dia illustrate melalui politik. So to bring kingdom of God is like betul-betul kita mau perkenalkan parti apa yang kita vote for, macam conquering for the for this earth kan. We have to introduce our president semua. And then very important, that is like the word of God macam sink into my spirit, macam the beam of light macam klik macam tu. So important to know the kingdom of God in a way. Kalau kita dipanggil masuk parti kingdom of God, but we do not know what need to be done, what cannot do. Maksudnya parti ni, the party of kingdom of God is allowing certain list and then don't allow certain list kan. So I believe the Matthew 7 punya servant of God, they are so excited coming into the party without knowing the rules and regulation of the kingdom. So they just take on the resources of the kingdom. Tuhan akan bagi the Holy Spirit the power for the sake of the people surrounding, for His grace untuk to heal the sick and all. But because of the servant of God yang tidak tahu kehendak Bapa, which is the rules and regulation of the kingdom, which is not of his heart, tapi diorang do it because of diorang, wah, so happy dapat jadi maybe jadi apa ni apa diorang panggil MP ya yang apa tu yang maksudnya dicalonkan jadi siapa-siapa tu, they are so happy. But then without them knowing, they are using the resources of kingdom of God untuk their own interest. Wow, tadi when pastor preaching about that, the revelation is like flowing. It's like, wow,
it's so important that simple things but deep things to share with the people. Sometimes we have to share the mystery of God in such a simple way so that orang boleh faham. Yeah? So I'm so blessed dengan sharing of Pastor Peter. And one more thing, Pastor, that you struck my heart is actually I have been under the teaching of the order of Melchizedek. The last 2 weeks I've been studying this in the book of Hebrew. In Hebrew 5:10 ada cakap tentang the Lord Jesus is the high priest in the order of Melchizedek. And then Apostle Paul continued to say, because of the people, the believer, they are so immature, they are still drinking milk, whereby they're supposed to take solid food. So he is not able to explain more about what is the Melchizedek priesthood. Yeah, so actually I'm studying that the study. So and then Revelation 5:10 confirm that the Melchizedek priesthood, it's about we being a king and a priest for the Lord in this to rule together with the Lord. The Lord has been given us the authority semua itu untuk make this earth supposedly to be like heaven, but because of the man fallen nature, Adam gave the authority. So now we have to take back. So important to know the rules and regulation of the kingdom of God. Kalau tak, kita akan tersalahguna kuasa. Amen. I believe there are many more want to share over this, the things that the Lord stir up, what to pray, what is the thing that as a supra warrior to continue to come to the presence of God, to ask the Lord, what makes us, even the people, the servant of God, have no interest in the word of God? Yeah, Pastor, you agree? Some, because of they think they know the word, when the other preacher is preaching, they seems like not listening one, because they think they know. But the deeper depths of the word, the layers of the words, if those who seek God, their spirit man would not let them to turn here and there. They were drawing even more to the word of God. Amen. So I was asking the Lord, is it could be because of the fallen? We have been fallen for so many years. Now it's about almost 6,000 years that the man has fallen. So that's why the corruption of the flesh is taking a hold of our flesh, like causing us, wah, susahnya mau mati, yeah, to die to ourselves because of the period of the fallen. But the Lord has come to set us free. It is because of we do not know that the truth of the power of Christ, the resurrection power of Christ for us. That's why causing us still macam living as not a victorious Christian that we're supposed to be. Yeah. Amen. Pastor Billy, would you want to share your part? I'm joy. I tell you, Sally will know that. Yeah, Pastor Billy will be very joyful because I've been talking about kingdom in our church. Sometimes I love to be in this little group. Even I say everything a confirmation and confirmation and confirmation. So I'm not a crazy woman. And I just want to share with all of you because I'm a former teacher. I have a lot of Malay students in my Facebook. So I'm not active in my own Facebook, but sometimes I enter. So when I enter and see them, all the students, I think they are in the late 20s to early 30s already. All boycott, all kind of food, all kind of thing, So, I say, being a teacher, I just write something like, I say, hey, do you know that, I write them, okay, hey, ni tak makan, then kedai tak boleh beroperasi, and then kilang pun tidak beroperasi. So I say, what are the kesan? I don't talk agama, just
very practical things on the earth lah. Because every time I took an InDrive or or Grab, I noticed the people that are driving are doing the second or the third job, before even the thing, the outbreak. Then I'm talking to my students, and then I tell you, my student, okay, they respect me lah, so they're saying, we need to do it like I say, because this is one of our way we want to protest. This is our little jihad. Okay, so fine, I say. But can you all do some research on what is going to happen, the effect and the impact overall to the majority, because we see that indeed McDonald, when I try to go in and say, hey, only I Chinese and enjoying McDonald. Last time it's a big queue, and then I heard some news, a lot of them doing a part-time cannot have job anymore. So, I'm just talking to my students. Then I tell you, I said, please look around, just check, and I say, the world is giving us lies, They know about it. We will depend on our Quran. And then, because they talk about this, okay, because it's a public thing. Then his friend also all come in, start wanting to chat with me. So I just say that I just put something like, a thoughts upon them lah. So when you are doing this, so one of the friends say, yeah, we just do not want to choose all this product from overseas lah. If you choose all the Malaysia product, then I'm thinking lah. Okay, I'm thinking of typing again, do more deep research. Even a lot of these local products, the investors are from overseas. So anyway, I tell you, they are also blocked. Their mind are so blocked. I was so pitiful and been praying to the Lord, God open up their heart, open up their mind. So I make my Facebook, I open up my public one, and I give more words, and I see the numbers of my Facebook going down. They unfriend me, they unfriend me. So anyway, what I believe the sharing today is I am rejoicing I believe that, as Pastor say, too many churches are not touching on something that is more profound in global. Even I just want to share with all of you from my sincere heart. As I say, why I'm not able to be joining you all on Monday, because Saturday I went for our church worker conference. So we are still talking about within, strengthening the weak. So I see that there are points whereby why our senior pastor give a talks on strengthening the weak within, But my heart say, okay, if we constantly just busy within, we are not sure what is outside. That is what the thing that scared me, So when I hear the response, everybody say good. Wow, it's a very good conference. I'll take my heart say, hey, when are we going to always suffer, settle the thing within? we have to start over the whole worker conference. I waited until our senior pastor speak, Finally, he say, yeah, the world is getting darker. Men are getting ignorant. These are the point that I also share. And I said, God, thank you that the spirit that is in me is knowing that, that's why I have been talking about the kingdom within the church. I've been reminding our people. I'm not sure how much they understand, how much they are responding. Just like Rebecca, you mentioned that we are sharing to our congregation, but the impact and the influence of the word are so great with the people, whereby when they don't make a choice to have their own QT, their quiet time. So this is the thing that we need to intercede for the common believers, Yeah, we can share, we can give them the word, but yet the time they spend in the Lord, it is my daily desire to see that, calling out to them, have your family worship together, read the word together, allowing the Lord minister even within your family. I declare, Papa, all the fathers, you must be the royal priesthood in your family. Do it, do it as frequent as you can. Because they say, if you are not doing it as a habit in your life, suddenly the enemy comes